Yo, what's up mga gamer? Bagong video na naman tayo. Ito nga pala ang present na bagong mode sa kanya galing. Yan ang creator. Mode value ends. The moon. Please hit the like button and subscribe. Wow man, nakita ko yun. Ano yun? Pre, ano yun? Nakita ko yun. Yun. Patay. Yes, tara. Excuse me guys. Bro, tong map na to ang ganda. 10/10 para sa akin to. Oh, yes. Nanap ko to. Wait tayo mag-step. Excuse me. Yo, nice, nanap ko din agad. Nanap ko agad yun, nice one. Pero pwede na. Nice one na rin. Nice one na rin, let's go. Go here. Let's go. Yun na to. Day 10. I started hearing rumbling in the walls. At first, I thought it was just an earthquake, but I was wrong. Why? Bakit? Uy, nice. Oh. Tara, wala na. Take lang natin to. Let's go. Yo, may pinto. Ilang nga lang susi. Yan lang. Ay, susi. Oo nga. Tara, balik tayo. Pwede pa bumalik. Ang ganun, pwede na ba? Tama. Bawal na eh. Ay! Gulat ako ganina. Ay, alam mo na. Tara na. Tara na tayo magagawa. Ayan na. Dito tayo pasok. Oh my chest. Ngayon, unahin natin to. Yan.
Yan. Wala. Okay, wala. Dito. Wala. 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 Look. Dito. Lo. Ano naman? Oh. Ito pala. Tara. Nice one. Yo, kitchen. Oh! First time lucky. First time. Lucky lang yan, lucky. Ang tawag doon, lucky. Tawag doon, lucky. Dara, check natin dito. Yo, meron din dito. Oh! First try, second try na naman. Yo, let's go. Ito ata yung ano ko ganyan nakita ko. Dito ata auto nga. So itong orange dito. So ano ito? Ito dito. 0, 1, 3. Ay, 9 yan. Ito. Oh! Yo, ito na, meron na. Ayun na, open na. Ay, wait lang. Open na yun, okay. Yo, open na yun, let's go. Ano yun? Not good at all. No. Oh. Talo tayo dun. Talo tayo dun. Talo tayo dun. Ito yung may-ari, ayan. Ayan, punta niya na lang yung ano yan. Men, kinabado ko dun. Talo tayo dun. So, sana naman na-enjoy nyo. So, ayan lang. Talo tayo dun. Ayan na eh. Ay, pwede ko pala. Para check natin. Ay, wag na. Ay, sige. Ay, wag na. So, ayun lang guys. Sana na-enjoy nyo. Pero patapos na pero. Wala na. Out na eh. Yan eh. Sige. Sana naman na-enjoy nyo. Please, mag-iwan na kayo ng like and subscribe dyan. Thank you lang.